ہے اور بادشاہ بھی ہے، حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے اور دین پناہ بھی ہے، حسین شاہ بھی ہے، نہ کیا دین کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی سبب سے تو بنیاد لا الہ بھی ہے، حسین شاہ بھی ہے۔ درود و آباد بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسلام کو کیا تو نے، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا، مر کے جینا سکھا دیا تو نے، زندہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے، اور ہر ایک بیوی سے رو یہی فرماتی ہے،
نہیں آتی ہے ہند آتی ہے مجھے نہیں آتی ہے آسمان دور زمین سخت کدھر جاؤں میں بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں جانا نہیں جو فرشتوں
سے ہم کا نار ہوا فضا ہوا جو وہ گل تو گلے کا ہار ہوا فضا ہوا جو وہ گل تو گلے کا ہار ہوا ادھر تو شاہ کو صدمہ جگر پہنچا ادھر مدینے سے سویرا کا نام پہنچا بلا کے بن میں جو سویرا کا نام آیا ہجوم اہل ستم شاہ پر نظر آیا حضور شاہ جو لشکر کو چیر کر آیا لہو میں بھر کے نظر شاہ بہر و بر آیا لہو میں بھر کے نظر شاہ بہر و بر آیا وہاں مسافر کرب و بلا سلام علیہ غریب و بے کس و بے آس شنا سلام علیہ لہو میں غرق کھڑے تھے کمر جھکائے ہوئے پسر کی ننھی سی میاں گلے لگائے ہوئے لہو بھرا ہوا داماد اسے اڑھائے ہوئے کفن کی فکر میں میں کو پھرائے ہوئے کفن کی فکر میں میں کو پھرائے ہوئے یہ حال دیکھ کے قاصد کی آس ٹوٹ گئی ہوا یہ راشا کے فورا مہار چھوٹ گئی اتر کے ناکے سے آداب وہ بجا لایا مگر حسین تھے بے ہوش کچھ نہ فرمایا وہ نوح کرتا ہوا متصل آیا نگاہ یار سے منہ دیکھ کر یہ چل آیا نگاہ یار سے منہ دیکھ کر یہ چل سا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وهدينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور عرض کرنے سے پہلے عرض کر دوں کہ یہ مجلس جو منعقد ہوئی ہے یہ انہدام جنت البقیع کے عنوان سے ہے کہ 8 شوال کو ظالموں نے حضرت زہرا سلام علیہا کا اور جنت البقیع کے اندر اور جنت المعلا جو مکے کا قبرستان ہے جس میں جناب ابو طالب اور ایسی معزز ہستیاں دفن ہیں، ان کے روزوں کو سعودی حکومت نے آل سعود نے مسمار کیا۔ یقیناً ایک دن وہ آئے گا، یہ خود مٹ جائیں گے اور اہل بیت علیہ السلام پہلے سے قائم ہیں اور آخر تک قائم رہیں گے۔ لہذا ہمیں احتجاج کرتے رہنا چاہیے، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو جذبہ دشمنوں کے اندر ہوتا ہے، نہیں وہ دشمنی میں یعنی ہمیں بے خطا ہمارے ساتھ اتنی حرکات اور اتنے ظلم کرتے ہیں تو ہم تو بے خطا ہیں، ہمیں کچھ خاموشی کی زندگی نہیں گزارنا بلکہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ بولنا ہے، ظالم کے خلاف بولنا چاہیے، اس لیے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ارشاد گرامی ہے کہ ظلم کا سہنا بھی حرام ہے اور ظلم کرنا بھی حرام ہے۔ تو لہذا ایسے خالی ہاتھ یا خالی باتیں بنانے سے کام نہیں چلتا، بلکہ ہمارا کچھ تاثر ہونا چاہیے کہ ہم نے آج تک جنت البقیع کے لیے کیا کیا۔ ایک مجلس میں آنے کو تو ہم ڈرتے ہیں اور ظالم جو ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمیں کچھ اپنی زبان سے حرکات کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ہستی موجود ہے کہ جو مشکل کشا کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے امام زمانہ مشکل کشا کے پوتے امام اور صحیح بدلہ تو وہی لیں گے، صحیح بدلہ تو امام زمانہ علیہ السلام ہی لیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب آئے گا، اس لیے کہ مہدی علیہ السلام کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے،
बल्कि फातिमा की लबों पे आई हुई मुस्कुराहट का नाम मेहदी है। एक सलावत भेजने जरा थोड़ा सा जनाब शहजादी की जिंदगी पे थोड़ा से कुछ रोशनी डाली जाए, इसलिए कि हम कम से कम मसाइब पढ़ के याद तो कर सकते हैं। हमें वो वक्त तो याद रखना चाहिए कि जब जुल्म हो रहा था शहजादी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा पर और इमाम हसन और इमाम हुसैन एक सलावत और भेज दीजिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जो हदीस रसूल आपकी खिदमत में तिलावत की है, इसका तर्जुमा यह है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। ये नहीं कि दिल का टुकड़ा, बल्कि रसूल ने कहा कि फातिमा मेरा जुज़ है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। इसलिए अगर आप जब खाना खाने बैठेंगे और रोटी आप जब तोड़ेंगे तो कोई आपसे पूछे तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे ना ये रोटी खा रहा हूं मैं, ये नहीं कहेंगे कि रोटी के दिल का टुकड़ा खा रहा हूं मैं। तो इसी तरीके से जनाब फातिमा जो है खाली जिगर का टुकड़ा नहीं है, तो प्यार का लफ्ज है। जनाब फातिमा रसूल का जुज़ है, फातिमा रिसालत का टुकड़ा है। अगर मोहम्मद रसूल हैं तो फातिमा रिसालत का टुकड़ा है। अगर फातिमा नबी है तो फातिमा नबूवत का टुकड़ा है। अगर मोहम्मद इल्म है तो फातिमा इल्म का टुकड़ा है। अगर मोहम्मद इल्म है तो फातिमा इल्म का टुकड़ा। अगर मोहम्मद इमाम है तो फातिमा इमामत का टुकड़ा है। अगर मोहम्मद सब्र है तो फातिमा सब्र का टुकड़ा है। सलावत भेज देना। और देखिए इस बीवी की फजीलत को मुलाहिजा कीजिए, देखिए और गौर कीजिए, फिक्र कीजिए कि इस बीवी ने अपनी 18 साल की उम्र में वो काम किया है जो 1,24,000 अंबिया ने किया। 18 साल की उम्र थी शहजादी की कि जब इस दुनिया से सिधार गई थी, शहादत पा गई थी, लेकिन इस्लाम के हर पहलू पर नजर डाली है, गौर करने को कहा है कि देखो शौहर और बीवी कैसे रहते हैं, सास और बहू का रहन सहन क्या होता है, किसी भी पहलू पे आप नजर डाल लीजिए। आज अगर हम किसी से कहें कि भाई आप अली के चाहने वाले हैं, ऐसा काम तो ना कीजिए, तो इंसान मुंह भर के कह देता है कि अली कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो कहीं ऐसा ना हो रोज़े हिसाब अली कहने कि हम तो यहाँ हैं, तुम वहाँ चले जाओ। तो लिहाजा यहाँ सही तरीके से हमें जो है इनकी पैरवी करना है। अगर शौहर के घर में फाका है तो सब्र बीवी को करके दिखाना है कि मैं फातिमा की कनीज हूँ, मैं फातिमा की चाहने वाली हूँ, मेरा ताल्लुक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। एक रिवायत का सहारा लूंगा इसलिए कि ज़्यादा दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं एक रिवायत का सहारा लूंगा, उसके बाद 2-4 मिनट मसाइब और आपकी रहमत तमाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा रसूल इस्लाम के वसी जानशीन मौलाए मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बाहर से घर आते हैं और आने के बाद सवाल करते हैं, कहे मेरे नबी की बेटी क्या आपके पास इस वक्त खाने को है? मालूम था, लेकिन ये कायनात की मखलूक को, कायनात की औरतों को और मर्दों को एक सबक सिखाना था, एक तरीका जिंदगी बताना था कि मुसीबत में सब्र क्या होता है, कैसे होता है, बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए। ये नहीं कि बाहर से आए और मलकुल मौत की तरीके से बीवी के सिर पड़ जाएं, आज़ीज़ानी गिरामी नहीं, बल्कि खुश होकर जाएं।
उधर बीवी को भी ऐसा होना चाहिए, वो नागन बन के ना बैठे, बल्कि जब शौहर आए तो उसका इस्तकबाल करे, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, इसलिए कि बीवी का काम ही नाराज शौहर को राजी करना है और थके हुए शौहर की थकावट को दूर करना है। तो अजीजों, मौला कायनात आते हैं और आने के बाद सवाल करते हैं, नबी की बेटी क्या आपके घर खाने को है? तो शहजादी कहती हैं कि या अबुल हसन, आपके इल्म में है, मैं भी, मेरे बच्चे भी और आप भी 2-3 दिन से फाके से हैं। 2 दिन हो गए हमारे घर चूल्हा नहीं जला। मौला कायनात ने 1 दिरहम किसी से उधार लिया, कर्ज लिया और इसलिए पहुँचे बाजार जाने के लिए निकले ताकि बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। लेकिन वाह मुश्किल कुशा, मेरे मौला हमारी लाखों हजारों जाने कुर्बान। अजीजों, जब मेरे मौला उस कर्ज वाले दिरहम को लेकर बाजार की तरफ चलते हैं तो चलते चलते मुश्किल कुशा के कदम रुक जाते हैं और क्या देखते हैं कि चुलचुलाती हुई धूप है, तेज धूप है, सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है, अरब की गर्मी मशहूर होती है। मौला ने फरमाया कोई और नहीं था बल्कि मौला का चाहने वाला, रसूल का सहाबी, अली का सहाबी। रसूल की सहाबियत भी हासिल है और रसूल के वसी अली की सहाबियत भी हासिल है। आपको ये इल्म है कि एक बहुत अच्छे चाहने वाले का नाम, कि जिनका नाम तारीख ने मिक़दाद लिखा है, और मिक़दाद उन चाहने वालों में है कि आज दुनिया जन्नत की लालच में कितनी नेकियां करती है कि मरने के बाद मुझे जन्नत मिल जाए, लेकिन मिक़दाद, सलमान, अबू ज़र और मौलाए कायनात इन चारों लोगों के लिए जन्नत तमन्ना करती है कि ये मेरे अंदर दाखिल हो जाए। तो कुछ तो बात होगी। फाका था, चिलचिलाती हुई धूप में बैठे हुए थे। मुश्किल कुशा के कदम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद कहा, मिक़दाद क्या बात है? कहा, अली आप मेरे इमाम हैं, आपको सब कुछ मालूम है। मेरे मौला ने वो दिरहम जो उधार यानी कर्ज लिया था वो मिक़दाद की तरफ बढ़ाया। तो मिक़दाद ने कहा कि मौला आपके घर भी तो फाका है, आप अपने घर ले जाइए, आपके घर भी बच्चे भूखे हैं, हसन और हुसैन भूखे हैं, आप उनके लिए ले जाइए, आप भी भूखे हैं मेरे आका। शहजादी फातिमा भी भूखी हैं, लेकिन मेरे मौला ने क्या इंसाफ से काम लिया, क्या फैसला किया। मेरे मौला ने कहा, नहीं मिक़दाद, इस वक्त तुम हकदार ज़्यादा हो। कहा, मौला समझ में नहीं आती। कहा, मिक़दाद मेरे घर में सिर्फ 2 रोज़ से फाके से हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे 3 रोज़ से भूखे। इसे कहते हैं मुश्किल कुशा। ज़बान से कहने से अली काम नहीं चलेगा, दिलो जान से कहिए, इनकी सीरत पे चलिए और इनसे मोहब्बत ऐसी कीजिए जैसी मोहब्बत का हक है। कहा कि मेरे घर में 2 दिन का फाका है, आपके घर में 3 दिन का फाका है। मिक़दाद ने वो दिरहम लिया और बाजार की तरफ चले, अपने बच्चों के लिए फराहम किया और घर लेकर आए। मेरे मौला अब क्या करें, 1 दिरहम उधार लिया था, घर में बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, करें तो क्या करें। अजीज़ों, नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया। नमाज ज़ोहर पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में जाते हैं। अपने आका दो जहां के पीछे अभी रसूल की हयात है, अभी रसूल हयात है, इस दुनिया में है, अभी पर्दा पोशी नहीं की है। मर्तबा रसूल के इक़्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। नमाज तमाम हुई और जब नमाज तमाम हुई तो रसूल अल्लाह ने अली की तरफ मुखातिब होकर कहा कि अली, आज हमारा दिल चाहता है कि दोपहर का खाना तुम्हारे यहाँ खाएं। मेरे मौला ने कोई जवाब न दिया,
रसूल अल्लाह ने दोबारा कहा कि या अली, आज मेरी तबीयत है कि दोपहर का खाना तुम्हारे यहाँ खाऊं। मेरे मौला ने कुछ जवाब न दिया। तीसरी मर्तबा कुछ जवाब न दिया। चौथी मर्तबा रसूल अल्लाह ने कहा कि या अली, मुझे अल्लाह का हुक्म है कि आज का खाना मैं तुम्हारे यहाँ खाऊं। अजीजों, अब मेरे मौला का सर झुका हुआ है, वो जो किसी के सामने सर न झुकाए, लेकिन ये आक़ाए दो जहां, ये रसूल हैं जिनका नाम लेके इंसान मुसलमान बनता है, कलमा पढ़ के मोमिन बनता है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा अली ने सर को उठाया, कहा या रसूल अल्लाह, जब आप कह रहे हैं अल्लाह का हुक्म है तो चलिए, जो भी मयस्सर होगा। अज़ीज़ों, रिवायत बता रही है कि रसूल ने अली के कांधों पे अपने हाथ रखे और आहिस्ता आहिस्ता एक सलवात भेजी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मौला कायनात के कांधे पे अपना हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दर ज़हरा पे आए। दर ज़हरा पे जब आए तो आवाज़ दी है कि बेटी फातिमा, क्या तेरे घर को तेरे घर में तेरे बाबा के लिए खाने के लिए कुछ है? बेटी गई और बेटी ने वज़ू किया और वज़ू करके मुसल्ला इबादत बिछाया और मुसल्ला इबादत पे जाने के बाद 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के दुआ मांगी। जन्नत से खाना आ गया कि या अल्लाह, तेरी कनीज़ का मामला है, या अल्लाह, तेरे रसूल मेरे घर आया है। लिहाजा उधर रसूल अल्लाह ने कहा कि बेटी, तेरे बाबा को भूख लगी है। कहा बाबा आइए, बिस्मिल्लाह। अब तारीख़ ने लिखा, तारीख़ बता रही है, मौला कायनात के सहारे कांधे पे हाथ रखे हुए रसूल अल्लाह अपनी बेटी के उस हुजरे में गए कि जहाँ इबादत क्या करती थी। देखा कि वहाँ एक दस्तरखान है जिसमें गर्म गर्म खाना रखा हुआ है। कहा बाबा खाइए। मौला कायनात ने बड़ी हैरत से देखा, हैरत कर रहे थे। रसूल अल्लाह ने कहा कि अली, क्या हैरत कर रहे हो? क्या मेरी बेटी का मर्तबा मरियम से कम है? जब मरियम के लिए अल्लाह बेवक्त और बेमौसम में जो है वो फ्रूट भेज सकता है, तो क्या मेरी बेटी जो फ़ख्रे मरियम है, क्या उसके लिए खाना नहीं आ सकता? अली घबराओ नहीं, इसमें तुम भी शरीक हो। तुमने जो भूख के मिक़दार को 1 दिरहम दिया है, उसका बदला अल्लाह ने ये दिया है कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए और तुम्हारे आका रसूल के लिए और अपनी बेटी के लिए, रसूल की बेटी के लिए उसने जन्नत से खाना भेजा है। सलवात भेजने पर लेकिन लोगों ने इस अजीम तरीन खातून को पहचाना नहीं, बल्कि रसूल का अभी कफन भी मैला नहीं हुआ था कि रसूल का कफन मैला नहीं हुआ था कि जनाब सैयदा को मरसिया पढ़ना पड़ा कि बाबा, आपके बाद उन पे वो मसाइब पड़े, अगर दिनों पे पड़ जाते तो ये रात में तब्दील हो जाते, अगर पहाड़ों पे पड़ते तो चूर चूर हो जाते। अजीज़ों, एक मसाइब हो शहजादी का तो बयान किया जाए। उम्मुल मसाइब है जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। अज़ीज़ान मोहतरम, इतने मसाइब उठाए हैं, इतने मसाइब उठाए हैं। और मजलिस में ज़ाकिर से कहा कीजिए कि जब भी आप मजलिस पढ़ो, थोड़ा बहुत जिक्र रसूल की गरीब बेटी का ज़रूर कर लिया करो, इसलिए कि ये बड़ी मज़लूम बीबी थी। ये इतनी मज़लूम बीबी थी ये कि हमारे दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक ज़ाकिर के ख्वाब में आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि तुमने हमारे मसाइब नहीं पढ़े। इमाम हसन कहते हैं तुमने हमारे मसाइब नहीं पढ़े ज़ाकिर। तो
تو وہ ذاکر کہتا ہے مولا ہم نے آپ کی شہادت کا بیان پڑھا ہے، مولا ہم آپ کے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کے مصائب بھی پڑھتے ہیں، آپ کے بھائی ہم سب مصائب پڑھتے ہیں۔ مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے مصائب نہیں پڑھے، کہاں تم نے ہمارے مصائب نہیں پڑھے؟ کہا وہ مصائب کون سے ہیں مولا جو ہم نے ادا نہیں کیے؟ تو میرے مولا امام حسن نے کہا کہ جب میری ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تھا جس سے میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، میرا بھائی محسن میری ماں کے شکم میں شہید ہو گیا تھا، اس وقت ہم دونوں بھائی حسن و حسین ارے کھڑے ہوئے تھے غریبوں کی طرح، ہمارے بابا کے گلے میں رسی کا پھندا پڑ چکا تھا، ہمارے بابا کو کشا کشا پھرایا جا رہا تھا۔ ارے کسی نے آ کے یہ نہ کہا کہ یہ رسول کی بیٹی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن ہماری ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا۔ ایسا دروازہ تھا کہ جس میں لوہے کی بڑی بڑی کیلیں لگی ہوئی تھی، ایک طرف سے دیوار ایک طرف سے دروازہ اور بیچ میں شہزادی فاطمہ تھی، ارے کیلوں سے زخمی ہو گئی تھی۔ ایک ملعون نے تماچا بھی مارا تھا، کسی نے لات مار کے دروازہ گرایا، خدا ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ ارے شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ روایت میں ملتا ہے کہ شہزادی پھر ارے اٹھ نہ سکی، اشاروں میں نماز پڑھتی تھی، لیکن کبھی نہیں کہا کہ علی مجھے تکلیف ہے، میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ یہ راز تو جب کھلا کہ جب فاطمہ کو علی غسل دے رہے تھے تو میرے مولا کی چیخ نکل گئی۔ ارے کسی نے سوال کیا آج علی جیسا بہادر رونے لگا، ارے کیا بات ہے؟ تو علی نے کہا کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی لیکن آج تک نہیں بتایا۔ لو ایک دن آیا کہ شہزادی الوداع کہہ گئی۔ ارے شہزادی کے اوپر تو اتنے ظلم ہوئے کہ ظالموں نے قبر کو بھی سلامت نہ رہنے دیا، ارے قبر پہ بلڈوزر چلوا دیا۔ میں کہوں گا شہزادی ارے صبر کرنا، آپ صابر باپ کی بیٹی ہو، صابر شوہر کی زوجہ ہو، صابر اولاد کی ماں ہو۔ آزادارو روایت میں ملتا ہے کہ بس غسل ہو گیا، کفن پہنایا گیا تو امام حسین امام حسن سے کہا کہ بیٹا حسن آؤ دیدار کر لو، زینب آؤ دیدار کر لو۔ جناب ام کلثوم بہت چھوٹی سی تھی، کہا جناب ام کلثوم کو بھی دکھایا گیا۔ عزیزو مجھے پوری روایت نہیں پڑھنا ہے، بس ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر کو۔ بس عزیزو ایک شہزادہ ارے جو جنت کے سرداروں کا سردار ہے جن کا نام حسین ہے، وہ ایک گوشے میں کھڑے ہوئے تھے۔ علی نے کہا بیٹا حسین آ جاؤ، اب ماں دوبارہ نہ ملے گی، محشر میں ملے گی، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ تو ایک مرتبہ آگے حسین نہیں بڑھتے، علی نے بار بار کہا نہیں میں آگے نہیں آؤں گا۔ کہا بیٹا کیوں، کیا ماں سے ناراض ہو؟ کہا ماں سے ناراض تو نہیں ہوں، یہ تو خاتون جنت ہے۔ ارے میں تو جب باہر سے آتا تھا نا تو ماں مجھے پیار کرتی تھی، ہاتھ اٹھا کر سینے سے لگاتی تھی، آج میری ماں ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتی؟ کہا بیٹا تمہاری ماں دنیا میں نہیں ہے۔ کہا بابا یہ خبر تو ہمیں معلوم ہے، لیکن جناب مریم افضل تھی یا میری ماں افضل ہے؟ کہا تمہاری ماں مریم سے افضل ہے۔ کہا تو بابا جب جناب مریم کی وفات ہوئی تو جناب عیسیٰ کھڑے ہو گئے تھے، مریم کے بندے کفن ٹوٹے تھے اور ہاتھ اٹھے تھے اور عیسیٰ کو گلے لگا کے پیار کیا تھا۔ جب میری ماں فخر مریم ہے تو فاطمہ کے ہاتھ بڑھے، گلے سے لگا لیا، دیر تک روتی رہی۔ اے حسین ایک دن آئے گا
वक्त भी आ जाएगी। लो अजीजो जनाजा उठा और जन्नतुल बकी में पहुंचा, एक कब्र तैयार मिली, दो हाथ बरामद हुए, ना मेरी अमानत को दे दो। अली शर्मा रहे थे कि या रसूल अल्लाह, अरे जैसी अमानत दी थी अरे वैसी वापस ना कर सका। लो सपुर्दे खाक किया, कब्र ज़हरा से आवाज आई, अली मेरी कब्र को तना न छोड़ना, यहाँ के कुरान पढ़ते रहा करना। अली अब घर चले जाओ, मेरी बेटी उम्मे कुलसूम अरे बहुत छोटी है, अरे वो गिर गई है, माँ को याद कर रही है। अरे अली आए, अरे उम्मे कुलसूम को सीने से लगाया, ए बेटी उम्मे कुलसूम अरे सब्र करना, ए ज़ैनब सब्र करना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि वाले तो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे गुनाह को माफ़ फरमा दे। परवरदिगार आलम जन्नतुल बकी के जितने भी रोज़े मेमार हुए हैं इनकी तामीर करने के असबाब फराहम फरमा दे, और रोज़े करने वाले वारिस हज़रत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, और हम सबको उनके साथ में जंग करने की, उनके साथ में रहने की, उनके नासिरों में हमें शुमार करने की हमें तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम मौला के ज़हूर में ताजील फरमा, मौला के ज़हूर में ताजील फरमा, और हम सब को मौला के चाहने वालों में शुमार फरमा। बेहक़ मोहम्मद कबीर ने लिखा है ये वीराने में, कौने शबीर ने लिखा है ये वीराने में, कौने शबीर ने लिखा है ये वीराने में। जिंदगी दीन की है जुल्म से टकराने में, कौने शबीर ने लिखा है ये वीराने में। उनकी तकदीर ने आशूर की शब से ये कहा, उनकी तकदीर ने आशूर की शब से ये कहा, देर कितनी है बताने के निकल आने में। खूने शबीर ने लिखा है ये वीराने में। आपको ज़िक्र अली से है बगावत लेके, आपको ज़िक्र अली से है बगावत लेके, हमको मिलता है सुकून शाम के दौरान में। खूने शबीर ने लिखा है ये वीराने में। देख लो हज़रत अब्बास में है दर का जमाल, देख लो हज़रत अब्बास में है दर का जमाल। अक्स आता है नज़र शम्मा का परवाने में। खूने शबीर ने लिखा है ये वीराने में। वो क्या समझेंगे भला तरफ से तो इधर आ गए आते ही रहे, यहाँ से कोई बेगाने में। खूने शबीर ने लिखा है ये वीराने में। इसलिए जाए भला गैर के दरपेश आके, इसलिए जाए भला गैर के दरपेश आके। जान घटी है वहाँ हाथ के फैलाने में। खूने शबीर ने लिखा है ये वीराने में। जिंदगी दीन की है जुल्म से टकराने में। खूने शबीर ने लिखा है ये वीराने में। ताला बेखदा सजदे में फर्जंदे नबी मार डाला, बेखदा सजदे में फर्जंदे नबी मार डाला, बेखदा सजदे में फर्जंदे नबी
مار ڈالا بے خطا سجدے میں فرزند نبی مار ڈالا بے خطا سجدے میں فرزند نبی اے مسلمانوں تمہاری بستیاں آباد ہیں مسلمانوں تمہاری بستیاں آباد ہیں ہو گیا ویرا مدینہ لٹ گیا باب نبی مار ڈالا بے خطا سجدے میں فرزند نبی کس طرح جائے خدا را شام کے بازار میں کس طرح جائے خدا را شام کے بازار میں مار ڈالا بے خطا سجدے میں فرزند نبی جان معصومہ کے دل پر خوف کا چھایا رہا جان معصومہ کے دل پر خوف کیا چھایا رہا ہاتھ کانوں سے نہ اٹھے جب تک جیتی رہی مار ڈالا بے خطا سجدے میں فرزند نبی آئے اکبر کی جوانی اور ماں باپ کے آئے اکبر کی جوانی اور ماں باپ کے آنکھ میں روندی مسلمانوں نے تصویر نبی مار ڈالا بے خطا سجدے میں فرزند نبی اے مسلمانوں یہ کیسا آ گیا ہے انقلاب اے مسلمانوں یہ کیسا آ گیا ہے انقلاب ٹوٹ کر اپنے نبی کا